ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ. Мо дар Душанбе, дӯстони азиз, хонаи фурӯшии имрӯзаи мо инҷа жилмассив. хоб боло тарафи Охтоқ мешавад, тарафи Лоёв мешавад. хонаи мо дар ҳамуҷа қарор дорад. хоҳиш мекунем бо диққат тамошо кунем. хона бо нархи дастрас, беҳтарин нарх. ина бу тараф роҳ ба сӯи бозори Зелёни пешина буда, тарафи Садбарг. ин тараф даромадгоҳи шаҳри Душанбе аз тарафи Ваҳдат Клуб. хонаи мо дар деҳаи Охтоқ. хоб 2.5 километр боло мерем. аз уҷа бо далши наворо мекунем. видеоро дӯстон бо диққат тамошо кунед. хона бо нархи дастрас баҳри шумо пешкаш мешавад. лайкҳоро монед, дар канал обуна шен. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо монда мешавад. метавонед муроҷиа кунед ва баъдан барои реклама рақамҳои ман ҳаст. чизе боша метавонед муроҷиа кунед. мерем тарафи хона бачаҳои азиз. хоб дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар поён қайд кардам, ман аз ӯ тараф омадем, аз док назди заправка буд ку бачаҳои азиз, ҳамуҷа омадем. где-то 2.5 километр боло омадем. инҷа дӯстон адрес нигоҳ кунед ака. боло мешавад тарафи Охтоқ, тарафи Лоёв мешавад. инҷа номи маҳалла чие? инҷара навхонаҳо мешавад. хоб нигоҳ кунед бачаҳои азиз, аз док омадем. инҷа дар мавзеи Шоҳ Мансур мешавад, ноҳияи Рӯдаки, ҷедди Русия. калхози дастия мешавад. хулас бачаҳои азиз, мактабаш 1 километр болотар. 1 километр болотар ака. масҷид боша ягон 200 метр. ин мағоза супермаркет бачаҳои азиз. хоб хулас ҷош ҷои ободай, беҳтарин ҷо будааст. масъалаи свет ов камбудӣ надора. хоб дохил ба ҳавлӣ мешавем. тамошо кунед. ин дарвозаи мо. хоб бисмилла. хоб дӯстони азиз, дохил ба дарвоза шудем. нигоҳ кунед ака. ҳозир ман шумода хушрӯ кардан мефаҳмонам. ҳаст нафарое ки дар Русия қарор дорен, мисол тамошо мекунед хушрӯ ба ҳолтон. ба тамоми нозукиёш ма шумода хонара нишон метем, кадом граница мисол савдо мешавад, нархш чанд чӣ хеле. анаи дарвозае мебинен, дохил ба хонаи мо мешавад. аз амиҷа мисол вақте савдода тақсим мешавад, инҷа ҷои мошинмонии шумо мешавад. то чанд қара метавон ака иҷара тақсим? мисол 6 метр ҳам қа мешавад. то ҳамҷира исиш ҳам исмия. хоб иҷа граница дидесен бачаҳои азиз, аму ҷибор дидесен, половинаш аз харидор мешавад, половина айҷа мешавад. яъне ки иҷа савдо намешавад, ӯ тарафаш савдо карда мешавад. хушрӯ тамошо кунеда бачаҳо. яъне ки баъдан ҳоҷат ба зангзанӣ нашавад. фаҳмонем хушрӯ карда. дарвоза аз ҳамин хонаи мо мешавад. ин дарвоза ба ҳамон одаме ки хонаро мехарад мешавад. ҷои мошинмонӣ тақсим мешавад. баъдан як роҳча метиҳанд барои рафтани ӯ тарафи хона. ҷа обши чанд метр ага? 1.80. хулас тақсим мекунанда роҳ мекунем ки барои рафтан. иҷада метавонанд мошинашон беста. хоб хулас тамом ака. мерем тарафи ҳавлии худмон. дидесем бачаҳо ҳамин ҳолат. ҳамҷа ду тақсим мешавад. ага иҷа граница хонаш чӣ хел мешавад ака? инам иҷара. хоб ин тараф стик тақсим мешавад хонаи мо. иҷа забор мегирен. ба хотири чӣ бачаҳо намоша метиҳанд, просто трезаки доранд, ба ҳамн хотир заборшон мегирем мегам. хоб нархи зур, беҳтарин нарх. гарини маъқул шуд, хеле нархҳо редка меғалта. хоб иҷа ҳавлии мо обши 3.12 сотих замин дора. дар иҷа ду дархона дора. иҷа ду дархона ва кухни баня хулас ҳамё. масоҳати ҳавлӣ 3.12 сотих замин. хонаҳоро нишон метиҳем, тамошо кунем. соли 2013 хонаро сохтан. масъалаи ҳуҷҷатҳо бачаҳои азиз умуман камбудӣ надорад. свет ов доранд, мактаб, масҷид, хулас ҳамаш қонуну қоидааш қатӣ. нархша дар охир мегем. хушрӯ тамошо кунем. хоб иҷа калидор ака. иҷа калидор. иҷа калидор. хоб иҷа боша агар подвал ая.
اینجا گلاونی پدوال ما مردم مسلمان دا نگاه کنین دا طلبات پدوال گره نویسه بسیارش خواب میکنن اینا نگاه کنین دیدن چه خیلی فسون سلقینک اینا اینجا خونه یکمه ها؟ بله خونه یکم چند بچه هم باشه 3.5 و 5 اینا بچه عزیز 3.5 و 5 خونه یکم شروع تماشا کنین ایرا کی ریمون کردین؟ یک سال پیش ریمون کردین نه؟ یک سال هم نشد ریمون کردم دارم این خونه را با چیز چورا میکنه که به چیز چورا صدا میکنه؟ چیز چورا هم نیست هیچ هم ندارن دیگه اینجا باشه دیم خونه خونه 4 با 3.5 اینه بچه عزیز اینه می حالت خونه 4 با 3.5 یک سال پیش خونه را ریمون کنیم دیدیم بچه چه خیلی اینجا کلیدور اینجا ویران تاگش پدوال اینجا 9 با 3 اپشی ها اپشی 9 با 3 بهترین اگر بهترین خیلی مهنت کردین خب اون طرف خونه دیگه را بینن نه نرخ بهترینه که نرخ زور اینه حوالی ما این زردالو اپا زردالو شفتالو گلوس امی او برای چی اپا او چیه با موتور میگذرانه بعد خانواده تقسیم میکنه باز بیا موتور پر میشه ها تمام تمام اکا تمام اینجا خانه چنده میشه سه میشه اینجا خانه سه اکی اینجا شما فیلم پیشتر ریمون کرده نه امو وقت ساختگی ده سال 2013 بود فکر این خانه امو خانه پیشتر اینه بچه ها 4.5 با 3.5 پدبوی خیلی تایره این هم حالت میریم طرفی خانه 4 حولی را بینه بچه حولی چه خیلی کلانی خوش رو خانه 4 اینجا آیا اینجا شکر ریمون تلام دست خونم اینجا که دموی میگفته که چپا میکنه چی میخراشات توزاش میکنه ایسانی نم خیلی وقتی همو شرایط انسانیت برای خودش معایم میکنه دوست و خدمانه تشکیل میکنه اینجا چی باشه؟ اینجا کخونی چه؟ بابا اینه کخونی اینجاش باشه؟ بانیا خلاص هم خیلی دفعه تمام همین قچیز داریم بچه عزیز خب نشاطی نرخوش گپ میزنیم نشاطی مومیدش گپ میزنیم از دهان صاحب ملک میشنوین خونه کردیت میشوه که؟ کردیت نه علیشی واریانت نمیشوه ارزان میشوه؟ همین نرخی خونه چند سوم میگه نرخش موزی؟ 380,000 سومان نرخ اوب سوید کمبودی نداره خب 4 در خونه حجت خونه بانیا خب کانالیزاسیا مسئله چی خیلی که؟ کانالیزاسیا همین زیاد رو پیش گفتم که سال که تونادینه که ای سال یک کانالیزاسیا خلاص کانالیزاسیا میشه حاضرش نداره نه بعد مسئله اوی امو شفیرم بسیارش پرابلم داره در شهر این همیه همین او میبره میره خلاص بیرونه که فهمو خیلی دوستان عزیز چی خیلی دیدین خشو کدام ملویم کدام پولی فهموندیم آدمایی که سریز می‌خرید 380,000 در روی اکرانتون رقم‌های صاحب خانه میبره دیدین روی اکران در رقم‌های صاحب خانه اویدی مسئولیت همین نرخ نو و دیگرش و بعدا با برای رکلام میبره بچه از رقم‌های ما شاید اگه خانه چیزی باشه میتونین مراجعه کنین
лайкҳоро рамонен, баъдан комментария дар фикротонро нависонен ки ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нест, чунки комментҳои шуморо соҳибмулк мехонад. бачаҳо зинда бошед. раҳмат ки моро тамошо мекунед.